Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'awatihi fid dharain amin. Babul kalami fit tawaf utaiki kubab kalam inda guneman ing dalam tawaf. Jadi hukume guneman nang jerone tawaf niku mboten napa-napa. Ala salat gawe momongan kan batal. Wa bi laqal hadatsana Ibrahim ibnu Musa qala hadatsana Hisham an ibn Jurad akhbarahum qala akhbarani Sulaiman al-Akhbal anna Tawusan jatune Tawus akhbaraku ngabari sapa Tawus ing Sulaiman Akhwal an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku mar liwat sapa kanjeng Nabi wa halu te kanjeng Nabi yatufu ku tawaf sapa kanjeng Nabi bil Ka'bati ana ing Ka'bah bi insanan kelawan ketemu kelawan sucine menungso. Robato kang nyancang sapa insan yado ing tangane insan ila insanen marang insan kang weneh. Dadi ana wong tawaf iku dituntun tangane ditaleni. Bisa irin kelawan tali au bi khaitin to kelawan tali au bisa itu kelawan ciwi-ciwi apa didelek masalahne menggono tali. Faqata'ahu maka medhot sapa kanjeng Nabi ing tali wau. Sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam biati kelawan astane kanjeng Nabi. Tumaqala nuri dawuh sapa kanjeng Nabi, "Kudhu nuntuno sira ing insan ing kancamu iki biadi kelawan tangani insan." Tuntun tangani ngono kok nganggo tali ngono. Kaya nuntun wedhus ae. Nah ini berarti Nabi Dawud yang jero tawaf dan tidak membatalkan tawafnya. Babun idza ra'ana lekane mersani sapa wong sairan ing lelakon au sya'an to suci-wici yukro kang den sengiti apa syai' fi tawaf dalam tawaf qata'ahu maka megot sapa wong ing syai' wa bila qala hadatsana Abu Asyim an Ibnu Jurad an Sulaiman al-Akhwal an Tawus an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ra'a mersani sapa Nabi rajul ing sucine wong lanang yatufu kang tawaf sapa rajul bil Ka'bah ana ing Ka'bah bizimamin kelawan kendali au ghairi tawliani kendali faqatahu maka medhot motong sapa kanjeng Nabi ing kendali. Nanti tuntun tangannya langsung cekel tangan gak usah ditaleni ngoten. Ya didelok kan gak piye no gak pantes apalagi dulu tidak sepenuh zaman sekarang kan ya. Kanjeng Nabi haji wada itu bareng karo 10.000 orang kurang lebih. Wakeh zaman itu 10.000 orang. Sekarang 10.000 oh salatar men pengajian umum salatan 10.000 ono ya insyaallah. Haji itu kalau enggak salah 4 juta itu yang resmi, belum sing haji maling-malingan loh. Haji sing pokoknya nekat berangkat ya apa carane sing penting teko kono itu kan banyak itu, belum orang Mekah sendiri. Insyaallah. Dan hanya Islam lah yang bisa mengumpulkan umat, itu hanya Islam. Mulane teng Sorong itu, Sorong kota kabupaten di Papua yang banyak muslimnya. Yang menjadi wakil bupati biasanya selalu muslim. Saya pernah umrah yang tahun berapa itu ketemu sama ustadz-ustadz kiai-kiai dari Sorong. Diumrohkan sama pemerintah daerah.
20 orang. Ya jenenge Kiai Islam kakek mau teko Jawa. Wong Jawa, wong Bugis, wong Tura. Sing pribumi kan arang-arang dadi ustaz. Ya mereka dikirimkan ke Mekah ya umroh. Tapi juga untuk keseimbangan mereka juga mengirimkan 20 orang pendeta ke Yerusalem, ke mana? Ke Israel. Lopo yang melencer. Wong gak ono ibadat umroh ning apa di Baitul Maqdis itu kan enggak ada. Justru kalau ada itu kita ini kalau bisa itu kita sholat di mana? Baitul Maqdis yang pahalanya 1000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Tapi sekarang dikuasai sama Israel, Masya Allah, dan didolimi orang-orang Palestina, didolimi jadi fitnah, jadi elek-elek. Ya kayak ceritanya siapa Yosua, didolimi jadi fitnah, jadi batin. Itu nasibnya umat Islam di mana? Di Timur Tengah. Baban la yatufu bil bait ya uryan, ora kena tawaf ana ing Baitullah sapa uryan kang muda. Wala yahujulan ora kena haji sapa musyrikun wong musyrik. Wa bila qala hadatsana Yahya ibnu Bukair qala hadatsana Al-Lais qala Yunus qala Ibnu Syihab hadatsani Humaid bin Abdurrahman anna Abu Hurairah akhbaraku ngabar Abu Hurairah ing Humaid anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ba'athahu iku ngutus sapa Abu Bakar ing Abu Hurairah fil hajatin dalam haji allati kang ammaruhu kang dadekno amir hu ing Abu Bakar alaihi ing atase alihin wa alaiha kange alaihi ing atase haji kok alaiha mawon sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajatil wada in dalam saat haji wada yauman nahar in dalam dinane nyembelih yaitu tanggal 10 besar Firatin dalam pepantang yu'adzinu ngumumno sapa Abu Bakar finnasi dalam para menungso ala iling-iling la yahuju arakana haji badal am sause taun iki musyrikun sapa wong musyrik wala yatufulan ora kena tawaf bil baiti ana ing Ka'bah sapa uryanun wong kang muda. Jadi gini loh, perjanjian Hudaybiyah itu tahun berapa? Tahun 6 Hijrah, nggih. Di mana kanjeng Nabi berangkat umroh. Karena menjadi budaya di Arab itu masih musuhan. Tapi lewat wayah bulan-bulan Muharram gak oleh perang. Masih ning ngarepe musuh gak oleh perang. Bulan Muharram, bulan yang dihormati oleh orang Arab dan juga dihormati oleh Islam, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu mencar yaitu apa? Rejab. Jadi wong Jawa selo besar suro, sing siji pisah. Rejab. Jan Madura apa tekepek, raja apa sorah. Itu walaupun ketemu musuh gak perang mereka. Nah ketika Nabi itu umroh itu ya kira-kira pas bulan itu, bulan yang dihormati. Jadi Nabi berangkat ke Mekah gak akan diperangi sama orang Mekah karena itu pas bulan terhormat Asyurul Hurum. Tapi ternyata orang Mekah merasa gengsi kalau Muhammad masuk Mekah tahun itu karena Mekah masih dikuasai mereka, kok Muhammad masuk ke Mekah. Maka pada tahun itu Muhammad gak boleh masuk. Terus terjadilah perjanjian Hudaybiyah
tidak boleh saling serang menyerang selama 10 tahun. Dan tahun itu harus pulang ke Madinah. Tahun ngarep boleh umroh qadha, itu pun hanya diberi waktu 3 hari. Tahun 7 Hijrah. Tahun 8 Hijrah orang Quraisy sudah melanggar perjanjian karena mereka menyerang bolone Kanjeng Nabi. Menyerang bolone Kanjeng Nabi berarti pada karo menyerang Kanjeng Nabi. Yaitu menyerang kabilah apa Bani Husa apa Bani Bakar, saya lupa itu nama kabilahnya. Itu kabilah yang menjadi hilif sekutunya Kanjeng Nabi. Karena itu maka hak Nabi untuk menyerang Mekah, melanggar perjanjian. Mekah diserang, ternyata orang Mekah nggak ada yang berani melawan Kanjeng Nabi. Itu tahun 8 Hijrah. 6 perjanjian damai, 7 Nabi umroh qadha, 8 Nabi apa? Menaklukkan Mekah karena orang Quraisy melanggar perjanjian. 9 Kanjeng Nabi memerintahkan orang-orang haji pada musim haji yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Di mana dalam arti Abu Bakar sebagai panglima apa sebagai Amirul Hajj. Abu Bakar mengumumkan bahwa sekarang Mekah dikuasai oleh Islam, maka yang haji harus orang musyrik nggak boleh haji, dan orang tawaf yang telanjang nggak boleh. Sebagian orang anggap telanjang berjut, enggak. Ternyata yang dimaksud telanjang itu orang-orang di luar Mekah. Itu kalau tawaf itu mereka merasa kalau pakaian mereka itu pakaian yang asor, pakaian yang penuh dosa, maka mereka melepas pakaian mereka, memakai pakaiannya orang Quraisy. Jadi tersanjung orang Quraisy, jangan pakaiannya pakaian suci, pakaian keramat gitu. Jadi yang dimaksud dengan telanjang ini melepas pakaian mereka, pinjam kepada pakaiannya orang Quraisy. Ya mestinya gak terima pinjamnya ya, walaupun gak ada transaksi sewa minyak, tapi kan mereka akan ngerti akan memberi hadiah kepada orang-orang Quraisy. Maka jadilah orang Quraisy menjadi suku yang sangat terhormat. Nah, hal semacam itu dihapus oleh Islam, yaitu pada tahun 9 Hijrah. Tahun 10 Hijrah Kanjeng Nabi piyambak yang haji, yang disebut dengan haji wada, karena seperti pamit Kanjeng Nabi. Memang ya pamit. 10 Hijrah Nabi haji, pulang dari haji. 10 Hijrah kan bulan apa? Bulan besar kan? Besar Suro kan wis tahun baru. Tahun 11. Jadi Suro Safar Mulut Kanjeng Nabi sedo. Jadi antara haji wada'i Kanjeng Nabi dengan sedonya hanya 3 bulan. Dan selama itu Abu Bakar nangis setiap hari, karena Abu Bakar ngerti bahwa Nabi sudah pamit kemarin, Nabi akan meninggalkan mereka. Abu Bakar yang tiap hari menangis, ngerti, dia ngerti, yang lain gak ada yang ngerti. Nabi sakit betul dan Abu Bakar disuruh ngimami, tambah nangis Abu Bakar. Sampai kalau ngimami nggak bisa keluar suaranya Abu Bakar. Babun idza waqafa fi tawaf, nalikane mandek ing dalam tawaf. Wa qala ta fi man yatufu dalam wong kang tawaf sapa man. Fatuqamu mangko den qomati apa salatu shalah. Ait fa'uta didorong sapa siman an makani sanga panggonane man. Idza sallama nalikane uluk salam sapa man yarji'u mongko bali sapa man ila haitsu kutia ing dalem nalikane sekeran den pegot sapa si man alaihi ing atase panggonan. Ngoten. Wa yuzkar tutur apa naus padane hadis an Ibnu Umar wa Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu taala anhum. Ini yang dibuat contoh tepat tengah-tengah tawaf wonten qomat, ya mandek jamaah. Setelah jamaah teruskan tawafnya lagi. Dari mana dia tadi mandeknya? Ngoten. Tidak kok mulai dari awal.
Atau tengah-tengah tawaf kok pakaiannya kena najis kan harus pakaian cuci kan tawaf itu. Ya berhenti, pakaiannya dibersihkan di Zam-Zam, itu yang paling dekat air Zam-Zam, terus meneruskan lagi tawafnya. Atau tengah-tengah tawaf batal, ngentut, ya keluar wudu, terus meneruskan lagi, tidak mulai dari awal. Babun sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam di subuhi rakaatain. Salat coba kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di subuhi krana ping 7 tawaf rakaataini salat kelawan 2 rakaat. Wa qala Nafi' kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yusolli iku salat coba Ibnu Umar iku li subuhin krana saben-saben 7 tawafan rakaatain ing 2 rakaat. Wa qala Ismail bin Umayyah kultum matur pasyon di Zuhri marang Imam Zuhri inna ato setuna ato yakul ikul daw sapa ato tujiuhu nyukupi ing wong apa al maktubatu apa salat fardu min rakaat tawaf sing 2 rakaat tawaf faqala maka dawuh sapa si Imam Zuhri ngoten. As-sunnatu utai sunnah iku afdhalul utama. Lam yatuf ora tawaf sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam subuhan kelawan pitung ubengan qatu baperpisan illa sholat kejaba sholat sapa si kanjeng Nabi rakaatain ing 2 rakaat. Nggih. Jadi kalau ada orang ingin tawaf yang banyak, insyaallah itu ibadah ya olahraga nih tawaf itu, apalagi sa'i. Ada orang sampai tawaf itu 1000 kali. Dulu katanya Mbah Imam Sarang itu sampai 1000 kali tawaf semalam. Allah. Nah itu ya nggak apa-apa pamane wong sunah mawon. Dadi mubeng terus sampai ping 1000. Wis bagi 7 lho nggih. Soalnya sekali tawaf kan 1 paket kan 7 putaran. Tapi seyogyanya setiap 7 putaran itu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah tawaf ya. Manggone di mana? Kalau tempatnya senggang ya di Makom Ibrahim. Sekarang kadang-kadang sesok di situ itu. Ya, sesok ya wis ning dinggon. Begitu. Ini. Kalau memang pas sholat fardu, berarti fardu dianggap sholat sunnah tawaf pisan. Dijawab as-sunnah afdal. Jadi sing apik ya dipisahkan. Fardu ya fardu, sunnah ya sunnah. Sebab kalau untuk sholat tahiyatul masjid itu kan boleh. Gak usah sholat tahiyatul masjid tapi cukup sholat fardu atau sunnah yang lain yang sekaligus diniati sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau untuk sholat ba'diyah tawaf sing apik sholat khusus, sholat ba'diyah tawaf. Wabila qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Sufyan an Amr sa'alana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ayaka rajul ana tetemi ba sapa wong lanang alam raatihi ngetasi bojone rajul fil umrati ing dalam umrah qabla an yatufa ing dalam saat durunge yen to sa'i sapa si rajul baina Safa wal Marwah ing dalam antarane Safa lan Marwah qala dawuh sapa si sa'alna Ibnu Umar sapa Ibnu Umar qadim marawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa maka tawaf sapa Rasulullah bil baiti ing Baitullah sab'an ping 7 tsumma shalla nulis salat sapa Rasulullah khalfal maqam ing dalam burine makam Ibrahim rong atane kelawan 2 rakaat wa tawafa lan sa'i sapa Rasulullah baina Safa wal Marwah wa qala lan dawuh sapa si anu mawon iki teng rawi sinten namine Ibnu Umar laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teman-teman ana kula tetep kudu sira kabeh fi Rasulillah apa uswatun hasanah panutan kang bagus. Dan apalagi ini kayak diterangkan di hadis-hadis yang kemarin
bahwa Kanjeng Nabi itu memang hajinya haji kiron, ya. Haji apa? Haji kiron. Nah, sahabat yang tidak membawa kurban dari Madinah disilakan haji tamattu. Tamattu itu umroh dulu, selesai umroh wis tahallul oleh ngumpuli bojo. Udah makanya paling enak tamattu. Engko ayahe haji baru niat haji maneh. Tapi ya kena dam. Lah sing gawa kurban itu disilakan haji napa? Kiron. Kanjeng Nabi haji kiron. Wa qala sa'al tu takon sun ing Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhum faqala maka dawuh sapa Jabir la yakrabu ora kena nyedheki kena jima sapa si wong imra'atahu ing bojone wong hatta yatufa sanggo sa'i sapa wong bena Safa wal Marwah ing dalam antarane Safa lan Marwah. Nggih. Kalau nyedhek wong wedok niku gak trimo nyedhek jima lho nggih. Dadi hatta muqaddimatil jima enggak boleh. Banyak kadang orang enggak ngerti. Jadi muqaddimatil jima itu kayak apa? Umpamane sing wedok maca gak tau jilbaban, kok jilbaban. Ayu zaman pula ingin ibu enggak boleh itu. Itu termasuk rafas sudah. Kadang-kadang orang awam nggak ngerti. Kalau Semerat niku tenggene Mina, enten lanang wedok tumpang-tumpangan sikil. Ya mungkin nggak syahwat, mungkin kira-kira tapi itu kan nggak boleh, itu kan min muqaddimatil jima. Kula kondo tenggene pengurusi Pak elingaken Pak niku tumpang-tumpangan sikil. Berarti eling wah muk teng kula. Rupane ngerti lah kalau sing nglapur. Ngerti Pak lek kono ku gak oleh. Ya kon tetep gak ngerti, dianggap jima itu sing gak oleh, padahal hatta muqaddimatil jima itu sudah nggak boleh ketika selama masih belum tahallul. Babu man wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Fatum alaina taubat wa sulana al-amrad wa amina rahmat wa gfirli wali wa mauludi wal ali wal ikhwan wa kulli di mahabbah fadlan wajudan manna la biktisah bil Mustafa Rasuli nahda bi kulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal wa alihi wa sahbihi inda walhamdulillahi fil bal walhamdulillahi